Okay, we start. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. So, thank you for joining the Dharma Talk today. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai Dharma Talk pada hari ini. Okay. So, in this world, there are many sufferings. With so many sufferings people, how we relieve their sufferings? We know our practice is bodhisattva practice to benefit others. And the first thing to do in bodhisattva practice is to do offering or giving, or we say dana paramita. Di dunia ini ya kita tahu banyak sekali orang yang menderita. Lalu dengan banyaknya orang yang menderita, bagaimana kita bisa membantu ya? Kita tahu pertapaan kita adalah pertapaan bodhisattva, yaitu membantu meringankan ya penderitaan orang lain. Dan hal pertama sebagai pertapaan bodhisattva yaitu adalah dana paramita atau berdana ya, menyumbang atau memberi. Ya. Oke. 大家早上好。那么今天呢，我们要来聊的是这件事。在这个世界上呢，有很多的人都在受苦。那么有那么多受苦的人，我们要如何帮助他们解脱呢？我们知道，我们修行的呢是菩萨道，我们修行的是菩萨道，是要帮助其他人的。而菩萨道的修行，首先要做的就是布施，也就是布施哦。六波罗蜜的第一个就是布施。OK。So the only way is to give. Seeing how the suffering have no food to eat, no clothes to wear, and no sturdy house to settle in, and are in need of all kinds of life necessities, we need loving people who aspire to give with love and with love to serve. Only then can we deliver the suffering one by one. When we give willingly and joyfully. Ya, satu-satunya cara yaitu adalah dengan kita memberi, ya, memberi. Melihat bagaimana orang yang menderita, nggak punya makanan ya, kemudian orang yang nggak punya baju mungkin, atau rumah untuk tinggal, dan semua kebutuhan dalam kehidupan. Kita memerlukan orang yang dapat memberi dengan penuh cinta kasih, welas asih. Barulah kita bisa menyelamatkan sedikit demi sedikit, ketika memberi dengan ketulusan dan kebahagiaan. OK， 唯一的办法就是给予。那看到那一些受苦的人，没有食物吃，没有衣服穿，没有牢固的房子住，需要各种各样的生活必需品，所以我们就需要有一个爱心的人，能够真诚布施来帮助他们。那这样子，我们就能够一个接着一个的帮他们把痛苦送走。当我们心甘情愿的、高兴的布施，就是最好的一个事情。OK。 When we give willingly and joyfully and consider it the happiest thing we have ever done without asking anything in return, we will be filled with inner joy and lead a blessed life. Ketika kita berusaha untuk memberi dengan ketulusan dan perasaan yang bahagia, dan berpikir ini adalah hal terindah yang bisa kita lakukan tanpa mengharapkan balasan apapun, kita penuhi dengan kebahagiaan dan hidup penuh berkah. OK。所以，当我们真诚的布施的时候，把布施当作是我们做过的一件最高兴的事，不求回报的话，我们就会充满了发自内心的喜悦，并且过上一个受到祝福的生活。OK。Give to others is
to practice letting go our desires and attachments. Human nature is selfish and always put ourselves first before others. Here is my favorite chair, my favorite flower, my favorite food, favorite things cannot give to others. Keep first for myself and so on. To give the things that what we like is easy, but is it easy to let go what we like and love very much? Here is the practice to learn to free ourselves from various attachments that brings in life. Memberi kepada orang lain adalah usaha kita untuk melepaskan keterikatan kita, melepaskan hawa nafsu kita. Secara alami, manusia itu sebenarnya makhluk yang egois ya, selalu mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Ini bangku kesayangan saya, ini bunga kesukaan saya, makanan kesukaan saya, nggak boleh kasih ke orang lain. Ya. Kalau kita memberikan hal yang kita nggak suka buat orang lain itu hal yang mudah, tapi sesuatu yang kita suka, apakah bisa dengan mudah kita melepaskannya? Ini adalah pelatihan untuk belajar membebaskan diri kita dari berbagai keterikatan yang mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan. Oke. 布施的修行呢，是要让我们学会放下我们的欲望还有执着。凡人的天性是自私的，我们通常都会把自己放在别人之前。比如说，这是我喜欢的椅子，我喜欢的花，我喜欢的食物，喜欢的东西，等等等等的。要给别人我们不喜欢的东西很容易，但是要放弃我们非常喜欢的东西呢，是很容易的吗？是容易的一件事情吗？并不是哦。这就是修行，这就是要修行，并且学习放下各种导致生活痛苦的这些执着。OK。People often say that many, despite having a loving heart, are still very poor. This is because they hadn't sown blessings in their past lives. So even if they have opened their hearts and learned to give of themselves to help others, they cannot live a blessed life. Although they live in poverty and do not have much money to help others, they are very happy as they understand all this is a result of the negative karma they had created in their past life. With love in their hearts, they become spiritually wealthy and are happy helping others. Orang sering berkata, mengapa orang yang sangat baik masih miskin? Ya kan? Ini karena sebenarnya mereka tidak memupuk kebajikan pada kehidupan yang sebelumnya. Jadi, walaupun pada kehidupan kali ini sudah banyak membuka hati, sudah banyak menolong orang lain, tetapi mungkin masih belum hidup bahagia. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan dan tidak punya cukup uang untuk menolong orang lain, mereka merasa bahagia karena mengerti bahwa ini adalah hasil karma buruk yang diciptakan pada masa yang lampau. Dengan cinta kasih di dalam hati, mereka akan menjadi lebih kaya di dalam hati dan dengan ikhlas membantu orang lain. OK。人们常说有很多的人，就算有爱心，也非常的穷。这是因为呢，他们前世并没有种下善因，所以就算他们打开了心扉，学习布施，帮助其他人，他们也不一定能活得很好。就算他们活得贫穷，没有很多的钱能帮助别人，他们也是很开心的，因为他们知道这一切都是前世所造的恶业导致的。他们心里有爱，当他们心里有爱的话，我们的精神就会变得富有，乐于帮助别人。OK。Yeah, so I have a short story. This is the story of an orphan child. Yeah. The title is The Selfless Giving of the Orphan Child. Saya punya sebuah cerita mengenai seorang anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu ini memberi dengan tanpa pamrih. Ya, ceritanya ini. OK。那么现在呢，法师要跟大家讲一个故事。这个故事呢是关于一个孤儿无私的一个布施这样子的一个故事。OK。
So once upon a time, there was an old monk. His temple was very shabby and run down. To renovate the old temple, he went out to beg for alms every day. When he was begging alms in the village, people seldom showed him respect and made donations. There was an orphan child with scalp ringworm who made a living by selling pastry. Seeing how the villagers disrespected the old monk and were reluctant to give, he was very sad. So, even if he had to go hungry, he decided to donate all the money he earned to the old monk. Seeing that everyone has impressed and inspired, even an orphan child was able to give. Why couldn't they do the same? Ada suatu hari, ada seorang biksu yang sudah tua ya. Dia tinggal di kuil yang sudah compang-camping ya, bocor di mana-mana kuilnya itu. Dan untuk memperbaiki vihara yang sudah lama itu, ia pergi ke kota untuk mengumpulkan dana setiap hari. Ketika ia di sebuah tempat, sedikit orang-orang di sana tuh tidak menghormatinya dan tidak ada yang menyumbang ya. Lalu ada seorang anak yatim piatu yang sangat kotor ya dengan penyakit kulit ya. Dia hidup dengan berjualan kue. Dia nggak punya orang tua. Dia hidup dengan berjualan kue dan tidak punya uang banyak. Dia melihat betapa orang-orang di sana itu tidak menghormati biksu tua ini. Anak ini merasa sangat sedih. Jadi, walaupun ia harus kelaparan, ia memutuskan untuk memberi semua uang yang dihasilkannya kepada biksu tersebut. Melihat ini, semua orang sangat tersentuh dan terinspirasi. Bahkan, seorang anak yatim piatu pun bisa memberi. Mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama? Oke. 那么从前呢，有一个老和尚，这个老和尚他的寺院呢很破旧、很破败。为了要装修这个老旧的寺院，他每天呢就出门化缘。当他在村子里面化缘的时候，人们呢就很不尊敬他的，很少有尊敬他的，很少有捐献给他的。那么有一天呢，有一个患有这个头皮癣的孤儿，他是以卖糕点为生的。那看到呢这些村民不尊敬老和尚，不愿意布施的时候，他就觉得很伤心。因此，就算他要饿着肚子，他也决定要把他赚到的所有钱捐给老和尚。那么看到这里，所有的人都留下了深刻的印象，并且受到了启发。就连一个孤儿也能够布施，那为什么他们不能做到呢 ？OK。Soon, solicited enough donations to renovate the temple. One day, the orphan child suddenly became blind. A few days later, he stumbled and broke his leg. A couple more days later, he fell into a septic pond and passed away. The villagers saw that and began to spread the words. Doing good does not bring blessings. Tidak lama kemudian, biksu itu berhasil di wihara. Tapi suatu hari anak itu ini entah tiba-tiba. Kemudian beberapa hari kemudian dia terjatuh. Setelah itu beberapa hari kemudian lagi dia berjalan karena dia tidak bisa melihat, dia terjatuh. Akhirnya dia meninggal dunia. Lalu orang di desa itu melihat hal ini dan memulai omongan-omongan yang tidak baik, ya kan? Kok dia berbuat kebaikan tapi tidak punya berkah, malahan mengalami kesialan, malahan meninggal dengan cara seperti itu. OK。那么很快的呢，老和尚筹集到了足够的捐款来装修这个寺院了。但有一天呢，这名孤儿，他突然眼睛就盲了，看不见了。到几天过后，他绊倒了，摔断了腿。又几天过后，他掉进化粪池死掉了，淹死哦。那村民知道了这件事情之后，就开始传开说，做好事不能带来好报啊。OK。
Hmm. When the old monk was practicing meditation and prostrated himself to the old monk, he said, "Master, I am dead. I thank you to you. In my former lives, I had created much negative karma. Because of that, I used to be born as animals and slave for people. In this life, in this life, I was an orphan child and was born with scalp ringworm. After this lifetime, I should be born as a reptile in a septic pond. But because I have donated my meager earnings to help you to fulfill your wish of renovating the temple, my negative karma can be dissolved in this life. Ketika biksu tua itu melakukan meditasi ya, pada suatu hari dia meditasi, anak ini muncul di dalam meditasi biksu ini ya, dan berkata kepada biksu tersebut, ia berkata, guru, saya sudah meninggal. Saya datang ke sini untuk berterima kasih kepadamu. Ya, kenapa dia berterima kasih? Dia bilang, di kehidupan saya yang lampau, saya menciptakan banyak karma buruk. Karena itu saya seharusnya lahir sebagai reptil di danau yang kotor. Tetapi karena saya mendanakan seluruh penghasilan saya untuk membantumu mewujudkan keinginan untuk merenovasi kuil, maka karma buruk saya dapat terselesaikan pada kehidupan kali ini. Oke. 当老和尚修行坐禅的时候，这个孤儿去世了之后，有一天，这个老和尚在修行坐禅的时候，这个孤儿呢出现在老和尚面前，向他跪拜，并且说：“师傅，我死了，我来这里呢是要向你说谢谢的。在我的前世，我造了很多的恶业，所以我投胎转世，变成了各种的动物，以及变成了别人的奴隶。那我在这一世的时候呢，我是一个孤儿，而且患有头皮癣。下一世我原本要投胎变成化粪池里面的爬虫类，但是因为呢，我捐献了我微薄的收入来帮助你完成装修寺院的愿望，我的恶业可以在今生就化解了。我希望你能够告诉所有的人，我身上发生的事情是因为我前世所做的恶业，让人们停止散播减少别人善业的谣言啊。OK，So I would like to ask you to tell everyone that what happened to me is but a result of the negative karma I had created in my past lives, so people can stop spreading words that will cut others' goodness. Saya ingin memberitahukan hal ini pada biksu ya, dan tolong beritahukan kepada semua orang di sini. Apa yang terjadi pada saya adalah hasil dari karma buruk yang saya ciptakan pada masa lalu. Sehingga mereka dapat menghentikan kata-kata buruk yang akan memutuskan kebaikan orang lain. Jadi di masa lampau sekali dia berbuat banyak hal yang buruk. Dia pernah terlahir sebagai binatang, dia pernah terlahir sebagai seorang budak, ya. Dan pada kehidupan kali ini dia terlahir sebagai anak yang ya dengan yatim piatu dan sebagainya. Dan dia bilang dia sudah punya kesempatan berdana kepada biksu ini, sehingga dia itu sebenarnya seharusnya terlahir sebagai reptil di kehidupan yang selanjutnya. Tapi dia bisa menyelesaikan karma-karma buruknya pada kehidupan saat itu karena dia menyumbang kepada biksu tersebut. So I continue, maybe you already said the Chinese just now. Can I continue? Yeah. Yeah. So, okay. So the old monk then came out of his deep meditation and shared with everyone what the child had told him. Hearing that, everyone understood and their hearts opened. Indeed, life is filled with sufferings. But if we can understand the Dharma to heart and seize the opportunity to give with love, we are tapping into our spiritual wealth within. If we can give with an abundance of love within, what we do is truly meritorious. Saya ingin, lalu biksu itu selesai meditasi ini, setelah dia mendengar dari anak tersebut ya, dia menceritakan kepada semua orang. Dan semua orang
eh, akhirnya mengerti dan hati mereka terbuka. Memang dipenuhi penderitaan, tetapi jika kita dapat mengerti Dharma sampai ke dalam hati kita dan mengisi kehidupan dengan penuh welas asih, jika kita dapat memberi dengan penuh cinta, apa yang kita lakukan sungguh merupakan sebuah kebajikan. Oke. 那么老和尚呢，从入定之中醒来了之后啊，就分享了这个孤儿告诉他的话给所有的人。那么听到这里的时候，大家就已经明白了，并且打开了心扉，他清楚知道说，人生是充满了痛苦的，但是如果我们可以从中修行佛法，把握机会来进行布施的话，我们就是在增加我们心灵上的富裕。如果我们可以充满很多爱来进行布施，我们所做的事就是真正的功德无量。OK， Yeah. Just like the child in the story, even poor and only earn a little money, he offered to the temple what his most important thing in his life. After that, his negative karma was dissolved, not able to blessing his next life. Human limit them. We can and give of what our experience. Seperti anak pada cerita ini, ya walaupun dia miskin dan hanya menghasilkan sedikit uang, dia mendanakan uang tersebut kepada kuil, sesuatu hal yang terpenting dalam hidupnya. Ya. Setelah karma buruknya terhapuskan, ia akan dapat menikmati kehidupan yang penuh berkah di kehidupan yang selanjutnya. Ya, jadi manusia memiliki kebijaksanaan yang terbatas. Kita hanya dapat melihat situasi yang terbatas dan menilai apapun berdasarkan pengalaman kita. OK。那么就像这个故事里面的孤儿哦，就算他很穷，只有一点点钱，他把他生命里面最重要的东西捐给了寺院。当他的恶业化解了之后，他在下一世就能够享受到好报了。凡人的智慧是有限的，我们只能够看到有限的情况，并且根据我们的经验来判断一件事情是好还是坏。OK。 Look around the world we live in now. There are so many people suffering. What we can do to help? It's my hope that everyone can pull our love together to help the sufferings. Especially in this pandemic, many people jobless, stressful because of the situations. People lost their family members. We can see our surroundings and try our best to give, help others, and try to help people even with the small things that we can. Lihatlah dunia tempat kita hidup sekarang ini. Banyak orang yang menderita. Ya, mungkin kita merasa kita menderita, tetapi banyak orang yang lebih menderita. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong? Ini harapan saya agar setiap orang dapat menyebarkan welas asih kita untuk membantu orang lain yang menderita. Terutama pada masa pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, stres dengan keadaan, kehilangan anggota keluarganya karena sakit ini, dan sebagainya. OK。看看我们现在生活的世界，有那么多人正在受苦，我们能够做些什么来帮助他们呢？我的愿望就是大家能够集合我们的爱心来帮助这些受苦受难的人，尤其是在这个疫情期间，很多的人失去了工作，因为这个情况而产生压力，也有人失去了他们的家人。我们可以看看我们的周围，尽我们的能力去布施，去帮助别人，甚至是最小的帮助也要尝试。OK。So with that, we are also sowing blessings. May every one of us start to sow blessings from now on. Having understand about Dharma, we should keep it in mind and give of ourselves to sow blessing. This is what we should be mindful of at all times. Dengan ini kita melakukan ya memupuk kebajikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi semoga setiap dari kita memulai memupuk kebajikan dimulai dari sekarang. Mengerti akan Dharma, mengingat selalu, dan
berusaha ya dengan sepenuh hati mengorbankan jiwa dan raga untuk memupuk kebajikan ini. Inilah yang harus kita ingat selalu. Ya. Oke. 这样我们也是在种善因啊。希望我们每一个人从现在开始种善因，了解了佛法，我们就是要用心记起来，以布施来种善因，这是我们要时时刻刻都要记着的一件事情。OK， Yeah, so learn from this orphan child. Yeah, he has nothing. He is still poor, but he want to give. He want to donate. Yeah. So uh, when we feel our life is difficult in hard situations, this is actually the best time for us to practice, and we can start with the giving. Yeah, giving even very small. Yeah. Some people say, "Wait, I'm very poor now. How can I donate? How can I give?" Wait until I reach. I will donate a lot of money. Yeah. But actually, it's not true. It's not this. It's not right. Yeah. The more we are in the sufferings, the more we have to uh, try to practice to give, to let go of our desires and attachment. This is the only way to sow the blessings in our lives, so we can change our lives. Ya. Jadi kita belajar dari anak ini ya, dia yatim piatu, dia nggak punya apa-apa, dia miskin, tapi dia mau memberikan hal yang terpenting di dalam hidupnya. Ya mungkin kalau dia kasih uang itu dia udah nggak makan ya, tetapi dia mau mengorbankan itu. Dan kadang-kadang kita juga suka dengar orang bilang, saya sudah miskin begini, gimana saya mau nyumbang, apa saya sendiri makan aja nggak ada ya kan. Nanti tunggu saya kaya dulu, saya akan sumbang deh semua buat bangun wihara dan sebagainya ya. Sebenarnya ini adalah pemikiran yang salah. Justru di saat kita sedang sulit, di saat kita merasa hidup kita ini berat ya, itulah saat yang tepat ya, saat yang paling penting buat kita untuk melatih diri kita melepaskan keterikatan ya, membantu orang lain, dan hal terkecil yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberi ya, dengan memberi dengan setulus hati. Dari situlah kita bisa mengubah kehidupan kita. Oke. 那么呢，从这个孤儿的身上，我们学到了一些东西。我们看到这个孤儿很穷，哪怕他很穷，他还是有去做布施，他还是有把他的钱捐出来。这些钱对他来讲是他很重要的一个东西，因为他很穷啊，所以这些钱是他的一切来的。那么看着这个孤儿这样子的一个作风，我们就可以学习到，其实我们也要像这个孤儿一样，捐出对我们来讲其实是很重要的一件事，很重要的东西，把它捐出去。我们可以尝试去捐很小很小的一件事情，然后从很小很小的事情开始做起。那有一些人可能会说，你可能听到有一些人说，我很穷，我现在很穷，所以我没有办法去做捐款。等我变有钱了之后，我才来捐很多的钱。我现在很穷，我没有办法捐，所以等我有钱先我才来捐款。那这个是不对的一个想法，因为就是我们因为穷，就是因为我们自己本身穷的话，我们才要更加要捐款，这样子我们才可以改变我们的生活，改变我们的树叶。这样改变我们的树叶，改变我们的生活中，我们才可能变得富足起来，才有可能变得富裕起来。所以就是在这里呼吁大家，就是要去做布施。OK。Yeah. So don't give up. Maybe we still very difficult. However, it's not only about the economic problems. Maybe the health, maybe the family problems, whatever the problems that we facing right now. Yeah. If we feel that our life is very hard or difficult, this is the best time, the good time to sow the blessings. Yeah. We have to try our best to sow more blessings to change our lives. Yeah. Jadi ya masalah apapun ya di dalam kehidupan kita, nggak selalu harus masalah ekonomi, mungkin aja penyakit,
mungkin aja masalah keluarga, mungkin aja ya apapun masalahnya. Kalau kita merasa hidup kita ini sulit, susah, ya berat, ya, berarti kita perlu memupuk lebih banyak kebajikan. Ya. Ini adalah saat yang paling tepat untuk memupuk kebajikan. Dengan kita memupuk kebajikan sedikit demi sedikit, barulah kita bisa merubah ya kehidupan kita. Oke. 所以呢，我们不要放弃，我们不要放弃，哪怕我们现在遇到很困难的一个环境，不管这个困难是经济环境的困难，你可能在你的财务上面遇到困难，也可能你的生命之中的那个健康遇到困难，也可能是你的家人遇到困难。无论是怎样的困难都好，我们现在面临着的，哪怕是很辛苦、很困难都好，都是我们展示我们爱心的一个时刻，都是展示我们慈悲的一个时刻。所以，让我们的慈悲展示出来，让我们去进行这个布施，去给别人我们的加持，来改变我们自己的生命。只有你在付出的时候，你才可以有机会改变到你自己的生命。OK。Okay, so thank you very much. Maybe this is very short story today. Hopefully we can practice it in our daily lives, yeah, little by little. Thank you very much. So if you have any comment or discussion or questions, terima kasih banyak. Ini cerita yang pendek aja hari ini ya. Terima kasih juga hari ini saya lihat ada beberapa rekan dari Surabaya, dari Jakarta ikut juga ya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, ya silahkan disampaikan. Dalam bahasa Indonesia juga boleh, nanti kita terjemahkan. Terima kasih. Any questions? Mr. Chu, how are you? Hello, how are you? Yes, yes. Siapa? How are you? How are you? Who are you? Who is talking? Mr. Lee, do you have any comment? No, so far no. So far, no. Yes, yes. Very. Mrs. Like say everybody become Buddha already. No question asked one. Yeah. I think so. No question, yeah. I'm happy to hear that. But I still need practice. Yeah. Oh, Mrs. Lai asked how is Indonesian the COVID-19 issue? Oh, COVID-19. Everything Yeah. okay? Still a lot lah, still many lah. But endless. 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 19 go already, 20 come. 20 go, 31 come. Endless. Yeah. มีวันทีมา Okay. มีวันทีเอา Yeah, one tea. Okay. Mr. Chu, you have anything? Nothing to do with this blessing. Just a matter of my curiosity. We have different stages of like Buddhahood, Arahat. Okay. And, Yes. Bodhisattva. Nichiren Daishonin is attaining which level? Which? we believe he also attained Buddhahood lah. Of course. Yes. Oh, okay. Yeah. With all his sacrifice, spreading the Dharma. Yeah, we cannot see, we don't know, but we believe he attained Buddhahood. Okay. Because Then people ask it's not me, only. yeah. Well, people ask me, at least I know I can answer. Yeah.
So we have to have the faith also. When we pass away, we also will meet the Sakyamuni Buddha, attain Buddhahood. Sure, The faith sure. is very important. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yes. Thank you. That's all. Thank you. Yeah, thank you. How are you, Abi? Abi Kumar. Yeah, I'm fine. How is Yeah. everything? Yeah, everything is good. Yeah, but Vietnam situation again, in danger. We have got again some active COVID cases. Oh, but Yeah. the activity is normal. The life, Yeah. like, Yeah. Comparatively, it's very normal actually. Not much yeah, impact. Yeah. yeah, yeah, yeah. But the India very bad now. Oh yeah, very very bad situation, no doubt. I'm worried about my family Yes. because my mom and dad, there. Also my brother and sister. Yeah, yeah, Yeah. yeah. So. Is there any your relatives got infected? Uh, yeah, I heard, but they all recovered actually. Luckily, yeah. So almost like everything is okay with my family at this point. Yeah, good, 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 good. Yeah, thank you very much. Hopefully, India also can Yeah. overcome this situation. Yeah, they need really good management skill actually now because it's a very huge population, and I think the government is. I think Yeah, it's all happened because of the bad government. I think they are lacking management skills, and that's how it is spread all over the country now. yes, yes. Yeah. Yeah, yeah. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Yeah. Siang, Pak Erwin. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Jun. Oke. If no questions, no comment. I think everybody understand. Halo, so maybe you can share something with us. We still have time. How are you? Cannot hear you. You mute yourself. Me. Cannot hear you, Peso. Cannot hear you. Me. Can you hear me? Ah, Can you yes. hear me? Can you Now hear okay, me? now. Now okay. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yeah, 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 yeah. How are Uh, you? good, good, good. Raven, Okay. just now you say when we are in difficult time, we donate. Correct or not? Is it? Yeah. Is it? Can you hear me, Raven? Yes, yes, yes. Ah, I can hear you. yes, yes. I remember I went to one Buddhist talk. They say if we are in a bad situation, not how to say unhappy situation, we have to donate. Even 10 cents or 20 cents is Mm. also a donation. Like you said, we don't have to wait to be Yes. rich to donate. Then Yes. the teacher also Yes, said, yes. even if we donate 10 cents, means that we donate all our worries, all our away. Ah. That's Sh- why when Oh. I heard that I have cancer that time, I donate a lot of medicine Ah. because I very scared. I Ah, yes. donate a lot of medicine to free what the Buddhist clinic, free medical clinic. Clinic. Clinic I free see. for Buddhist one. I donate because I I'm scared very. Wow. I'm scared of the pain. I heard a lot of, Really? they said the treatment that Yeah. time, a lot of, Yes. a lot of
how to say, A lot of mental. side effects. Yes, that's why I scared. But after I donate, I went through the treatment for 1.5 years, and I go smoothly. I You know, see. I go through Good. all the Yeah, treatment very smooth. No pain or I no see. nothing, no side effect. That's why Mm. I think this is the most effective way to, like, during our Yes, difficult yes. time we donate, like you say. Yes. Yeah. That's why So I'm it's sick, not so I always have donate to medicine. donate. So I'm sick, I donate medicine. I it's Yeah, I just want to it's true, it's share. true. Bec- Yeah. Thank you, Correct, thank you. Yes, it's good, actually true. So whatever our problems, we have to try to donate because when we donate, we releasing our attachment. We are let go our attachment and desires. Try to come out from our attachment. So that's why this can help to solve the difficulties, to let us more have the more big heart. yes. Yes, And then to me, it's I think because when during the treatment, I'm scared of the pain, so I donate my pain out. yeah, I yeah. help somebody to relieve their pain also. So I Yes, donate the medicine. Yeah. It's very true. Thank you. Thank you, Erin. Good to hear. Thank you. You will, Yeah. you will be all right, Pastor. Nowadays, with modern medication, you will be all right. I hope so because Yes. I got a lot of bodhisattvas praying for me, receiving their blessing. You know, all my Yeah. friends, all the bodhisattvas praying for me. I'm Yeah. so lucky Yeah. You're to right. meet all the bodhisattvas. Reverend, correct or not? Yes. It's because you before you get cancer, you already saw a lot of blessings in your life. That's why you have a lot of savings. But still, A lot of savings. So I have to accumulate. I have to do a lot. Carry yeah. on. Of course. Sure. Yeah. Very good. Nice to share. Nice. Thank you for sharing. Thank you. Maybe let me tell everyone. Maybe they don't know about you. Is it okay? Okay. Telling Reverend, you? it's okay. Ya, oke. So, ya terima kasih. Ya, Ibu ini dari Malaysia ya, namanya Angela, Ibu Angela ya. Dia itu eh, dia itu sebelum dia pernah menderita kanker ya, kanker payudara. Sebelumnya dia itu sangat rajin ya, setiap minggu dia bersihin vihara. Setiap minggu dia tidak pernah lepas ya. Tapi belakangan ini dia ditemukan ada kanker payudara ya kan. Dan dia merasa sangat sedih dan takut ya waktu itu. Dia takut sakit katanya. Takut pengobatannya dan sebagainya itu membuat dia jadi sakit. Dan apa yang dia lakukan waktu dia mengetahui dia dapat kanker, dia menyumbang ya. Makanya tadi seperti yang kita bahas pada hari ini, kita harus memberi saat kita sulit itu ya, dan dia lakukan itu walaupun dia kanker ya, masalahnya dia itu penyakit, dia menyumbang obat ya untuk sebuah rumah sakit klinik Buddhis yang memberikan pengobatan secara cuma-cuma buat orang ya. Jadi dia menyumbang obat ya, karena dia merasa dia sakit, dia juga ingin membantu orang lain bisa sembuh gitu ya. Dan dari situ dia merasakan pengobatannya dia itu selama 1,5 tahun itu begitu lancar ya, semuanya dia lewati dengan begitu lancar dan tidak ada kesakitan sama sekali ya. Dan hari ini dia sudah bersih ya, sudah sembuh gitu ya. Jadi dia bilang ya, seperti yang kita
ceritakan pada hari ini, masalah apapun itu, saat kita merasakan ada kesulitan, bukan kita tunggu kita kaya atau tunggu kita nanti punya uang banyak ya, tapi sekecil apapun dana sumbangan yang kita berikan itu udah menjadi sebuah dana, sebuah sumbangan. Dan dia bilang seperti kita menyumbangkan penyakit kita, melepaskan ya penyakitnya pada ya sedikit demi sedikit dengan kita membantu orang lain. Ya, terima kasih. So thank you very much, Peso. Maybe Peso have experienced the cancer. Yeah, maybe all of you know Peso very well. She every week come to temple and clean the temple. Yeah, I always see her have very good faith. Yeah, and then he found out the cancer, breast cancer. Then she think she has to donate, to because she's scared of the pain. Then she donate the medicine to the Buddhist clinics. And then keep the good faith. And then she is now she experienced that all the treatment is very smooth and she didn't feel any pain. So this is actually very good practice when we have whatever the difficulties when we face, we have help others. So, okay, Marvin, maybe help 好 translate. 那么这个是这样子的，这个是在我们困难的时候呢，我们就需要去做更多的这个去捐献。那这是备受的一个经历哈，他就是在以前的时候还是在应验寺这边，他是很有信心的一个信徒，然后他每一次来到佛堂的时候都会去帮忙清洁佛堂啊之类的等等的。然后呢，他有一次是有确诊到一个癌症这样子，然后所以呢，他就讲说因为他怕痛，所以他就要把他的痛给捐出去，所以他就做了很多的捐献。然后他说他曾经有听过一个佛学的讲座说，当我们在一个不是很开心的一个状况的时候，当我们在一个很困难的一个状况的时候，我们更加要去做捐献，更加要去做布施，哪怕是10分钱哪怕是13、23，我们也是要去捐的，因为哪怕你只是捐10仙，我们是在放走我们的忧虑，放走我们的困难，所以把我们的痛苦也给捐出去。所以他在这个困难的时间，当他知道了他有这个癌症之后，他就去捐了很多的药，捐给这个佛教的一个医疗中心。所以当他捐了药之后，然后他就去进行他的整个疗程。那在疗程的过程之中，他发现到很顺利，他没有什么痛，并不痛，然后也没有痛苦，然后他就是通过这个捐药的这个行为来帮助他减轻了这样多的这些痛苦。然后法师就讲这是很对的，也是很正确的一件事情。我们即使有问题，我们哪怕遇到很多的问题，我们更加要去做布施，因为有问题去布施，就是再把我们的问题给弄掉，因为问题来自于我们的执着。我们有问题是因为我们有执着，问题来自于我们的执着。布施就是把我们的执着给放掉的一个概念。当我们能够把我们的执着给放掉，通过布施给放掉的话，那么我们就不会有执着，我们自然也就不会有我们的问题了。OK。Yeah, thank you for sharing, Peso. Ya, oke. Terima kasih banyak. Thank you very much, everyone. So, when we have difficulty times, please don't give up your faith. Keep the good faith and keep continue giving, helping others. This is the two things that we have to keep continue to overcome our all difficulties. So, thank you very much. Marvin, can maybe translate a bit, then we can end. 好，那么这个是法师刚才讲的最后一段话，就是说，哪怕我们遇到问题我们也必须要去记得，我们要保持我们的信心，我们不要放弃，保持信心，
不要放弃。这个就是我们在遇到问题的时候才最佳做两件事：保持信心，不要放弃，然后要尽量去不死，放弃到自己的执着。OK。Ya, so, terima kasih banyak ya. Jadi saat kita sulit ya, kita harus tetap jangan putus asa dan jangan melepaskan hati kepercayaan kita ya. Terus percaya pasti akan berubah ya, dan dibarengi dengan perbuatan baik kita ya. Terus seperti itu kita pasti bisa keluar dari permasalahan kita ya. Okay, thank you very much everyone. So we will continue next week. See you again next week. Next week, Reverend Ito will share about the Nichiren Daishonin's teachings. So please join us again. Ya, minggu depan ada Reverend Ito yang akan sharing mengenai kehidupan Nichiren Daishonin. Ya, terima kasih banyak. 所以谢谢大家今天的参与啊。那么下一个星期呢，我们一样会有这个佛学开示。那下星期呢，将会是由 Reverend Ito 来跟大家分享关于瑞莲大圣人的一生。所以敬请大家期待以及加入这个佛学的开示。OK。Thank you very much. So we chant 3 times Odaimoku. Namumyo Namumyo Thank you. Thank you.